अस्सलाम वालेकुम। CCNA कंप्लीट वीडियो कोर्स में खुश आमदीद। हम नेटवर्किंग की वीडियोस की एक ऐसी सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि ख़ास तौर पर तैयार की गई है कि आपको वो सब कुछ बताया और सिखाया जाए जिसकी आपको एक CCNA यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट बनने के लिए ज़रूरत है। हम अपने इस सफ़र में नेटवर्किंग के इंतहाई बुनियादी कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स से शुरू करके राउटिंग के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जैसा कि थ्योरी, ऑपरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OSPF और EIGRP, और इस सफ़र के दौरान हम सीखेंगे कि सिस्को राउटर या सिस्को कैटलिस्ट स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करना है ताकि हम इनकी नुमायाँ और एडवांस्ड खसूसियात या फीचर्स से फ़ायदा उठा सकें। हम बहुत सारी वैन टेक्नोलॉजीज़ को भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नेटवर्क को कैसे सिक्योर यानी महफूज बना सकते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि हमने पूरी कोशिश की है कि वीडियोस को जामे और कम्प्रिहेंसिव बनाया जाए ताकि CCNA एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट के तमाम टॉपिक्स का अहाता कर सकें और साथ साथ कुछ बोनस टॉपिक्स जो कि इन टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ें ताकि कोर्स को समझने में आसानी हो। आप जो कुछ भी यहाँ सीखेंगे वो इंशाल्लाह आपके तमाम नेटवर्क कैरियर में आपके बहुत काम आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने यकीनन नेटवर्किंग या नेटवर्क का नाम सुना होगा। आप नेटवर्क से क्या मुराद लेते हैं? क्या आप इससे ये मुराद लेते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट होना, या अपने लैपटॉप को अपने घर के वायरलेस राउटर से कनेक्ट करना, या ईमेल को सेंड करना या भेजना? इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या है और हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। फिर हम टोपोलॉजीज़ और जियोग्राफिकल एरियाज़ की बना पर नेटवर्क की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ या क्लासेस को देखेंगे, और फिर हम कुछ बातें रेफरेंस मॉडल के बारे में करेंगे कि किस तरह हम नेटवर्क के मुख्तलिफ पीसीज एंड पार्ट्स इस मॉडल के मुताबिक बयान कर सकते हैं। हम बात करेंगे नेटवर्किंग की कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या मकसद है, और साथ साथ हम इन पीसीज एंड पार्ट्स के बारे में भी बातें करेंगे जो एक मॉडर्न नेटवर्क बनाते हैं, जैसे राउटर्स, स्विचेस एट्सट्रा। हम उस मीडिया के बारे में भी बात करेंगे जो कि इन कंपोनेंट्स यानी राउटर्स और स्विचेस को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑप्टिकल फाइबर है, UTP यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। और हम नेटवर्क की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की भी बात करेंगे कि हम किन चीज़ों की बुनियाद पर नेटवर्क को बयान कर सकते हैं। हम नेटवर्क को उनकी टोपोलॉजी की बिना पर बयान कर सकते हैं। हम नेटवर्क को ज्योग्राफिकल एरियाज़ की बिना पर बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर है तो वो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर हो सकता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ हो तो वो वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क है। सो लेट अस जंप इनटू दैट डिस्कशन। अब हम बात करेंगे द पर्पस ऑफ अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क के क्या क्या मकासद हो सकते हैं। एक बात जो कि जहन नशीन करने के काबिल है वो ये है कि नेटवर्क का ताल्लुक कनेक्शन बनाने से है, चाहे हम किसी वेब सर्वर से कनेक्ट हों, चाहे हम किसी गेम सर्वर से कनेक्ट हों। नेटवर्क का ताल्लुक हमेशा कनेक्शन से है। नेटवर्क के कुछ आम इस्तेमालात जैसा कि फ़ाइल शेयरिंग, हम फ़ाइल शेयरिंग के लिए फ़ाइल सर्वर से कनेक्ट होते हैं। हम प्रिंटर शेयरिंग के लिए प्रिंट सर्वर से कनेक्ट होते हैं। हम वेब सर्फिंग करते हैं जिसको वेब ब्राउजिंग भी कहते हैं। हम गेमिंग और गेम्स भी खेलते हैं। ऑडियो कॉल्स भी नेटवर्किंग के ज़रिए करते हैं, वीडियो कॉल्स भी करते हैं, और हम डेटाबेस एक्सेस के लिए डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने नेटवर्क पर या किसी रिमोट नेटवर्क पर, दोनों पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हम नेटवर्क को बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से कतई नज़र कि हम नेटवर्क किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल के बहुत सारे मॉडर्न नेटवर्क्स में कुछ चीज़ें मुश्तरक पाई जाती हैं, यानी वो चीज़ें या पीसीज एंड पार्ट्स या डिवाइसेस जो एक नेटवर्क बनाती हैं मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पर राउटर्स, स्विचेस, मीडिया जो कि इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं। आए इन चंद चीज़ों को अब देखते हैं। अपने नेटवर्क कैरियर के दौरान आप बहुत सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ देखेंगे। बहुत सारे मुख्तलिफ नेटवर्क्स
جن میں مختلف کمپوننٹس ہوں گے، لیکن جو ہم اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ان چند کمپوننٹس کا ایک بنیادی نمونہ ہے جو ہم اکثر نیٹ ورکس میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر راؤٹرز، سوئچز، کلائنٹس اور فائل سرورز اور ان کے درمیان لنکس اور رابطے ہیں۔ آئیے ان چند کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں جو عموماً ایک نیٹ ورک کو بناتے ہیں۔ مثلاً اینڈ یوزر کسی ایک طرح کا کلائنٹ ہو سکتا ہے، وہ ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہو یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سمارٹ فون ہو یا ٹیبلٹ، لیکن یہ کلائنٹ ڈیوائس ہے جو کہ یوزر کا نیٹ ورک سے انٹرفیس یعنی رابطہ بناتا ہے، اور ایک ریسورس جس کو یہ نیٹ ورک پر ایکسیس کرنے کی کوشش کرے وہ فائل سرور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائل سرور کیا ہے۔ فائل سرور ایک کمپیوٹر ہے جو کہ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو کلائنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور اب یہ اس NOS یعنی نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم پر منحصر ہے جو نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم فائل سرور پر چل رہا ہے کہ وہ کس کو اور کس فائل کو اپنی ہارڈ ڈرائیو پر اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہاں ہم اپنے مقصد کے لیے فائل سرور کے کام کو ڈسکس کریں گے۔ فائل سرور کا کام کلائنٹس کو فائل مہیا کرنا ہے، لیکن اب چونکہ تمام کلائنٹس ایک ہی فائل سرور کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایک کلائنٹ ایک فائل کو اپڈیٹ کرتا ہے تو اگلا یعنی نیکسٹ کلائنٹ اپڈیٹڈ فائل کو ایکسیس یا ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلائنٹ یا فائل سرور نیٹ ورک سے کیسے کنیکٹ ہوگا؟ عموماً یہ نیٹ ورک سے بذریعہ ایک سوئچ کے کنیکٹ ہوں گے، اور جہاں تک سوئچ کا تعلق ہے، سوئچ ایک لیئر 2 ڈیوائس ہے۔ اب ہم لیئر 2 ڈیوائس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم تھوڑی سی سوئچ کی بات کرتے ہیں۔ سوئچ اور خاص طور پر ایتھرنیٹ سوئچ کیسے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ڈیٹا آگے کس کو بھیجنا ہے، یعنی وہ کیسے اپنا فارورڈنگ ڈیسیجن لیتا ہے۔ اس چیز کا انحصار اس چیز پر ہے کہ وہ اپنے اٹیچڈ ڈیوائس سے کیا چیز لرن کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ کلائنٹ ہو یا فائل سرور، اس کے اندر ایک نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ یعنی NIC ہوتا ہے۔ ایتھرنیٹ اٹیچڈ ڈیوائس کے اندر ایک برنڈ ان ایڈریس ہوتا ہے جسے فزیکل ایڈریس یا میک ایڈریس میک ایڈریس میڈیا ایکسیس کنٹرول ایڈریس ہوتا ہے، اور سوئچ یہ چیز لرن کرتا ہے کہ کون سا میک ایڈریس سوئچ کی کس پورٹ پر ہے، اور ایک دفعہ جب سوئچ کو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا فریم کس خاص منزل پر یعنی ڈیسٹینیشن پر بھیجنا ہے، کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ میک ایڈریس میری اس پورٹ پر ہے اور مجھے یہ فریم اس پورٹ پر بھیجنا ہے۔ اسکرین پر ہم ایک راؤٹر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب راؤٹر کیا ہے؟ راؤٹر ایک لیئر 3 ڈیوائس ہے، جس کا مطلب ہے بجائے کہ یہ اپنا فارورڈنگ ڈیسیجن میک ایڈریس یا فزیکل ایڈریس کی بنا پر کرے، راؤٹر اپنا فارورڈنگ ڈیسیجن لاجیکل ایڈریس یا نیٹ ورک ایڈریس کی بنا پر کرتا ہے۔ ہم آگے چل کر ان لاجیکل ایڈریس یا نیٹ ورک ایڈریس پر کافی بحث کریں گے، لیکن فی الحال ہمیں صرف یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اینڈ یوزر ایک سوئچ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور سوئچ دوسرے سوئچز یا سوئچ دوسرے راؤٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہمارا نیٹ ورک بڑھتا جاتا ہے تو وہ اور پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، تو یہ راؤٹر ہمارے بہت سارے نیٹ ورکنگ ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ راؤٹر نیٹ ورک کو اسکیلیبلٹی فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف راؤٹر اسکیلیبلٹی فراہم کرتا ہے بلکہ راؤٹر فلیکسیبلٹی بھی فراہم کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیوائسز کو نان ایتھرنیٹ ڈیوائسز سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈائیگرام میں اگر ہم ایک اور بات نوٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈیوائسز کو مختلف میڈیا کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کیٹیگری 6 ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہو جو کہ ہمارے اینڈ یوزر ڈیوائس اور فائل سرور کو سوئچ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی کیبل سوئچ کو راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سچویشنز میں فائبر آپٹک کیبلنگ بھی استعمال کریں، اور پھر مختلف وائڈ ایریا نیٹ ورک لنکس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے سروس پرووائڈر سے انٹرنیٹ مہیا کرتے ہوں،
या हमें किसी रिमोट नेटवर्क से कनेक्ट होने में मदद देते हों। ये तमाम बातें हम अपने आने वाले लेक्चर्स में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अब जबकि हमने नेटवर्क के बुनियादी कंपोनेंट्स का मुख्तसर जायज़ा ले लिया है, अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम देखें कि हम नेटवर्क्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में बयान कर सकते हैं। हम नेटवर्क्स को जियोग्राफिकल एरियाज़ की बिना पर क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी वो जियोग्राफिकल एरियाज़ में कितना फैले हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्ट हैं। मिसाल के तौर पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक ही बिल्डिंग में है। ये एक लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक WAN वाइड एरिया नेटवर्क लिंक भी है जो कि किसी और जगह से कनेक्ट है।